तो सबको के राम राम जोहार मैं लगी तिलक घाटवार और मैं आप सबको के स्वागत करছি मोर नतुन यूट्यूब चैनल नीम आदिवासी जिम बॉयज में और मैं एक गाँव के आदिवासी छोकरा लगी जी निकी बाहरे घर से बाहरे थकेला और बाहरे थकी के निजर कारण समय उलाई के किन काम करी के और निजर फिटनेसटा कारण ध्यान दी मुई और टाके भिडियोटा मुई बुले के तोर सामने आसी तो आशा करছি तोरा मोर भिडियोटाके ভাল से देखबा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करबा তোদেরকে ভাল লাগলে সে তো আসো ভিডিওটাকে কেটামান আজ বাইসেপের স্টেপ আছে ওগুলা আমি তোদেরকে দেখাবো বলকে চেষ্টা করছি তোদের সামনে ভিডিওটা लेके আসি আশা করছি তোরা সবাই ভালো আহি রাম রাম আর আসো তোরা সবাই দেখা ভিডিওটা तो এইটাই হলো মোর বাইসেপের স্টেপ আর বেশি সেট দেখাই নাই পারলি তোদেরকে ভিডিওটা ডাঙর হয়ে যাবে বলকে আরেকটা মই ভিডিও আপলোড করে দিই যাহা নাকি তোরা দেখাই পারবি আজকের মোর ওয়ার্কআউট গেলা বাইসেপের আর এটা একটা মারলি বাকি এই দুটা মান অলপ চেষ্টা করলি আর তোদেরকে দেখাই কারণে যদি আশা করছি তোদেরকে ভাল লাগলো সাগে ভিডিওটা দেখিকে तो आजकेर वर्कआउटटा खत्म करली जिम में अलग देरी रेस्ट लिली और এটা मोर आदिवासी में फार्स्ट ब्लॉग लगे तो आशा करছি सबकाई सुखी आही सबके आनंद आही और सबको के राधे राधे सबको के भिडियोटा किरकन लागलो लाइक कमेंट शेयर करके तोरा जरूर मके जनाबी और जदि किबा भूल भ्रांति होय है मोर से ताहले तोरा छोटो समझ के माफ करबी राधे राधे।